भुवनेश्वर कल्पना छक जाए जाउथिबा बसटीरे बाणीविहार पाखरु दले लोक चढ़िले। बस रे अल्प सीट देखि जे जेउठी पारिला बसीगला। सेतिकी बेले आगरे छिड़ा होइताए जड़े 22-24 वर्षर तरुणी। पोशाकरू आधुनिक नारी भली लागुथाए। सेतिकी बेले किछि युवक मानकर अजब शब्द शुभिला सेही झियो पाई। आउ तार दोष थिला जे बसर लुहा पाइप धरी छिड़ा हेबा समय रे तार जीन्स और टॉप्स भितरे किछि दूरता सृष्टि होई जाइथिला। आउ एथिरे डेरी नकरी पछ सीट्रे बसीथिबा असभ्य युवक निजर संस्कार देखाइबा आरंभ करि देइथिले। पाख सीट्रे बसीथिबा स्वाति पाई एसबु असह्य लागुथाए। आगरे छिड़ा होइथिबा झियोटी असहज मने करुथिबा देखि स्वाति सेही सीटटीकु से झियोकु देई से निजे छिड़ा होइगला। पछरु शब्द आसुथाए सबु सीन बेकार करदेला ये। पाखरे थिबा मौसा जनक तागिद गलारे कहिले, स्वाति को कौन दरकार थिला सीटा से झियोकु देबा? तू मो सीट्रे बस, मु छिड़ा हेउछि। से भलिया झियो मानंकु एगुड़ा कौन नुआ कथा कि? स्वाति पचारिला, से भलिया झियो माने कोउ भलिया झियो? आपण कौन ताकु जानती? मौसा उत्तर देले, जानिबा कौन दरकार? ता पोशाक देखि जानी पारुनु? भलगर झियो कौन एमिति पिन्हंती? सेमाने जानिकरी एमिति पिन्हंती टोका तांको देखंतु बोली। बिचरा टोकांको कि दोष? तांकर तो बयस ही सेया। कलिकतार घटना घटीगला हेले ए झियोंको बुद्धि पशिलानी कही आग स्टपेज रे ओल्हेई गले। स्वाति भाबुथाए केते सहजरे से सबु दोष झियोटा उपरे देई पुओंकु छाड़ी छुड़ी देई बयसर दोष देई चालीगले। कल्पना छकरे ओह्लाई रेस्टुरांट को जाउथिबा समय रे ताको लागुथाए पछरु जेमिति केही फॉलो करुछि। से पादको जोर जोरे पकेई चालुथाए, काले से बसर केही पिला आसीगलेनी तो। स्वातिर एबे एमिति कहा उपरे भरोसा नहीं। हठात केही जणे आसी ता आखि को पछरु भिड़ी धरिला। स्वाति जोरे चिलेइला बेलकु से थिला राजीव। स्वाति कहिला, केते थर मना करिछि मते एमिथि मजाक भल लागेनी बोली, तमे कौन बुझिपारनी? राजीव कहिला, हौ हौ सरी। कौन हेछि तमर एबे? तुमे पूरा बदली गला भली लागुछ। सत कहिबाकू गले आउ आम भल पाइबारे जेमिति स्पार्क ही नाही। स्वाति कहिला, केबेठु मु कहूछि आमे सबु संपर्क शेष करिदेबा, तम पाई मो ठीक नुह। राजीव कहिला, चुप, एकदम चुप। चल जाई रेस्टुरांट रे खाइबा, तापरे जाई जे कथा। खाऊ खाऊ राजीव पचारिला, एबे देखिथिबो कोलकाता मेडिकल रे एमिति घटीगला, तुमर राय कौन एहा उपरे? स्वाति कहिला, राय? की राय? एटा कौन राजनीति चर्चा चलीछि कि मु राय देबी? गोटे डाक्तर को ता ड्यूटी रे बलात्कार करी मारी दियागला, तमे मते राय पचारुछ? तुमको कौन लागुछि सेथिरे भी से झियर ही दोष? राजीव कहिला, अरे रिलैक्स, तमे एमिति काहे रिएक्ट करुछ? तमे बदे ए न्यूज़ पाई बहुत दुखी होई जाइछ, मु बुझी पारुछि। राजीव कहिला, मु तुमको आज जहा पाई डाकिछि सेटा पचारिबनी? मो लिखिथिबा कहानी गोटे बिग बैनर वेब सीरीज पाई फिक्स होई जाइछि, आउ खाली लास्ट काम बाकी अछि। स्वाति कहिला, अरे कंग्रेचुलेशन, बहुत खुशी तम पाई मु। राजीव स्वातिर हाथ उपरे गोटे चुंबन देई कहिला, एई हस केते दिन परे तम मुहरे देखुची, आउ एई हस पाई मु खुशी खुशी रे मरी जीवी। स्वाति तार हाथ को राजीव हाथरू छड़ेइबा को चेष्टा करुथाए। स्वाति किछि समय परे निज घरे आसी पहुँचिला। इच्छा हेउथाए आज जोर करी कांदिबाकू, हेले चाहिकी भी कांदी पारु नथाए। घरे तो कही नथिले, पुणी घर खोलिला किए? देखिला बेलू शिबू दादा आगुरु बसीथिले सोफा उपरे आउ टीवी देखुथिले। कहिले, स्वाति मु 2 घंटा हेला आसिलिनी, तू कुआडे जाइथिलु? से किछि न कही कांदी कांदी कि रूम रे पसी कबाट देइदेला। दादा कहूथांती बापा माँ बाहरे बोली खातिर नाही ना कौन? बेल काल जाहा हेलानी। प्राय 1 घंटा परे स्वाति बाहरिला रूमरू। शिबू दादा गोटे परे गोटे प्रश्न बाण मारी चालुथिले। स्वाति आखिरु लुह सुखिब सुखिब हेउथाए। कहिला, मु राजीव पाखକୁ जाइथिली। दादा कहिले, राजीव से पागल एबे भी तो पिछा छाड़िनी?
ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, ଆଜି ରାଜୀବ ମୋ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କହି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଶିବୁ ଦାଦା କହିଲେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପିଲାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ଆଶା କରିବୁ? ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, ମୁଁ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି। ଶିବୁ ଦାଦା କହିଲେ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଡ୍ରାମା, ତୁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। କଥା ସରିଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜୀବର ମେସେଜ ଆସିଲା, ଯଦି ସେ ଏବେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ନ ଆସିବ ତେବେ ସେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ। ଶିବୁ ଦାଦା କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ସ୍ୱାତୀ ତ ତାଙ୍କୁ ନ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ହାତ ଦେଇ ପାରିବନି ତୋ ଦେହରେ। ଆଜି ସେ ରାଜୀବର ଶେଷ ଦିନ। ସ୍ୱାତୀ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱାତୀ ପୁରା ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ପରି ନୀରବ ଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଓ ରାଜୀବ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସ୍ୱାତୀ ପୁରା ଥରୁଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସାହସିକତା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଥରୁଥିବା ସମୟରେ ତା ହାତ ଉପରେ ଶିବୁ ଦାଦା ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି। ସେବେ ସ୍ୱାତୀ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ଅଛୁ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ଡରୁଛି। ହାତ ଉଠା, କିଛି ଭଲ ହବନି, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ତୁ ରାଜୀବ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ସେହି ବନ୍ଧୁକରେ ମାରିଦେବି। ଶିବୁ ଦାଦା କହିଲେ, କ'ଣ ଏ କହୁଛୁ? ପାଗଳ ହୋଇ ଗଲୁଣୁ କି? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ଦାଦା, ତୋ ବାପାର ନିଜ ଭାଇ ନହେଲେ ବି ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକା। ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍। ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲୁ କି ମୁଁ ତୋତେ ଦାଦା ଡାକେ? ଛୋଟବେଳୁ କେତେଥର ତୋ ଛୁଆଁ ମୋତେ ଅସହଜ ଲାଗେ, ଏକଥା ମାଆଙ୍କୁ ବି କହିଛି। ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ତାଗିଦ, କାହାକୁ କହିବୁନି, ତୋର ବଦନାମ ହେବ। ହେଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଶା ଦେଇକି ମୋ ସହ ଯାହା କଲୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ମୁଁ ସିନା କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ତୋ ଭଳି ଅସୁରର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ମାରିଦେବି, ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଶିବୁ ଦାଦା କହିଲେ, ଆଉ ଏ ରାଜୀବ ଯାହା କରିଛି? ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ତୋ ପାଇଁ। ରାଜୀବ କହିଲା, ତୋ କନଫେସନ୍ ଦେଇଦେ, ଆମେ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ନହେଲେ ତୁ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଶିବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାରିପଟୁ ତା ପାଇଁ ବାଟ ବନ୍ଦ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କନଫେସନ୍ ଦେବିନି, ନହେଲେ ମୋ ପରିବାର ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବେନି। ହେଲେ ତମେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି, ପୋଲିସ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବନି କହି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାତୀ କିଛି ନ ଭାବିକରି କାରକୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। 3 ଦିନ ଖୋଜିଲା ପରେ ଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମଲା ଶରୀରର ଖୋଜ ଖବର କିଛି ମିଳିଲାନି। ଆନନ୍ଦବନର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସ୍ୱାତୀ ରାଜୀବକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ୟୁ କହିଲା, ତମ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରା ହୋଇପାରିଲା। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହସ ନ ଦେଇ ତମ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହିସାବରେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିନଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଜଳି ଜଳି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଘରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖବର ଆସିଲା କି ମର୍ଡର ପାଇଁ ସ୍ୱାତୀକୁ ପଚାରିବାକୁ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାତୀ କହିଲା, କହୁଥିଲି ତମକୁ ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ସତରେ ମାରିନି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। ରାଜୀବ କହିଲା, କେଉଁ କାହାଣୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସରେନି। ତୁମ ପ୍ରତିଶୋଧ କାହାଣୀ ସରିଗଲା, ହେଲେ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି କହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଆଗାମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଓ ସେଥିରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସ୍ୱାତୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କହିଲା, ତା ମାନେ ତମେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲ? ଆଉ ଏ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟରେ ସେ ଆସୁଛି? ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିଛି? ରାଜୀବ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମକୁ ଏବେ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କର। ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଶିବ ମିଶ୍ର ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି ତାହା ତ ସମୟ କହିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।